السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا المرة فيديو TP Access. Comment on va écrire des tables et comment on va écrire des requêtes. مرحبا بكم في قناة المحترف الصغير للمعلومات. ما تنساوش تابونا، ما تنساوش الاشتراك على الإخوان. إذا استفدتوا من الفيديو لا تنساوش تدعمونا في القناة. فيديو اليوم غادي نهضر على TP Access ديال المصالح الاجتماعية. التمرين هو هذا، عبارة عن أسئلة عادية. On sait GC Access et créer une nouvelle de base de données, nommer cette base à la gestion CFP. nommer cette base gestion CFP. هذه لا table stagiaire، هذه لا table module، هذه لا table module اللي فيها كود مود إنه مود، هذه تتمة ديال لا table، اي هذه لا تابل نوت. هنا أسئلة ديال لي طابل. هنا البارتي ديال الأسئلة ديال لي روكيت، أسئلة ديال لي روكيت لي هما ساهلين. هنا النوفو طابل ديال نوفو ستاجير. نرجعو للأسئلة. السؤال الأول كيقول lancer logiciel Access, écrire une nouvelle base de données. غنمشيو بوطون droit. après غنتأكدو شنو nommer cette base la gestion CFP et enregistrer votre répertoire. Et créer les tables en mode création. Les trois questions, c'est simple. غنمشيو نكريو now Microsoft Access. bouton droit renommé, gestion note CFP, gestion note CFP. Enregistrer. Oui. Recette ABS. La question lancée. في تسناو باش طلع لنا لو مايكروسوفت اكسس 2003. le Microsoft Access 2003. ouvrir. La table. Alors les questions. La question 4. Créer les liens entre les tables. Créer les liens. Après créer les liens. Créer les tables. Après créer les tables, mode création. Table stagiaire. Numéro stagiaire. Le nom, le prénom, date naissance,
niveau scolaire, niveau scolaire, groupe, groupe, TPH, TPH. قبل ما نموديفي وغادي نمشيو لا طابل لي طابلو، غنمشيو لطابل ستاجير ونشوفو تيب دو دوني اللي عندنا. تيب دو دوني نيميرو ستاجير باينة نيميريك كما قلت لكم. غنرجعو لا طابل ونشوفو تيب دو دوني. نيميرو ستاجير فيها نيميريك والنوم برينوم باينة، دات نيسونس دات نوفسكي جروب نيميريك نوم برينوم تكست باينين، دات نيسونس دات نوفسكي جروب باينين تكست كما كتشوفو. نوفسكي جروب تكست تيب اش غنديرو فيها تكست حيت كاينين لي سلاش تما 06 سلاش 80 سلاش 85 سلاش، يعني غنخلوها تكست. enregistré c'est stable table stagiaire. Table stagiaire fermée, c'est stable. Oubliez la clé première. La clé première ici c'est numéro stagiaire. نطلعو نشوفو فين هي لا كلي première. La clé première هي numéro stagiaire. On va sélectionner le numéro stagiaire, cliquez la clé première, enregistrer, fermer cette fenêtre. Mode création. Après le mode création, la nouvelle table, mode création. Mode création, je fais les données maintenant. La table, نخدم على table note ou bien la table modèle. نخدم على table modèle. نخدم على table modèle code mode et nom mode. code mode نخليوها texte et nom mode. كما كتشوفو code mode nom mode عندهم type de données et texte. Texte enregistré, c'est table modèle. Après la clé première. La clé première là le code mode. Enregistrer la table modèle. La table modèle. Création, mode création, à notre table qui s'appelle table des notes. Table des notes, numéro stagiaire, code modèle, moyenne. Les trois colonnes, numéro stagiaire, le code mode, numéro stagiaire, le code mode. Clé première ou un numéro stagiaire, le code mode. Clé première ou un numéro stagiaire. Après, numéro stagiaire numérique, code mode.
texte moyen ou moyen numérique. نشوفو اش la clé première. La clé première de table note هي il y a un numéro stagiaire ou le code mode. Il y a la clé première, numéro stagiaire et code mode. On sélectionne le code mode في l'exercice مسويين حيت هي la clé première. Les deux نمشيو لا طابل نديرو clé première, on sélectionne les deux colonnes, clé première, enregistrer. Table de notes. Table de notes. Fermez cette table. On joue l'exercice. Créer les liens. Entre les tables. Créer les liens entre les tables. Ne peut pas oublier d'appliquer les intégrités référentielles. C'est nécessaire. نمشيو نكريو لي غولاسيون. شو لا طابل ديالنا شو لي غولاسيون. double clic avec stagiaire, double clic avec note, double clic sur modèle, fermé. On garde de les tables. Numéro stagiaire, Michel table note. On va glisser avec numéro stagiaire de table note, créer, cocher les 3D, écrire le code mode, le code mode modèle, chez le code mode note, cocher les trois parties, créer, enregistrer cette relation. غنسجلو هادي fermer la table. غنمشيو سؤال رقم سؤال رقم 5. Observez les données de la table stagiaire et appliquez des masques de saisie sur les différents champs. هذا جاوبني عليه اوتوماتيكيا بمعنى نقادو لي طابل على حسب لا ماسك دو سيزي اللي فيهم. بمعنى après غنعمرو لي طابل numéro stagiaire. après غنحيدو هاد غرا نردوها 16 نحيدو هاد اللون الاحمر ونديرو اسود باش يطلع لنا الكولور باين. numéro stagiaire de la table stagiaire. نشوفو عندنا 1 دريسي علي 0 أكتوبر 05 05 1 باك انفورماتيكا جروب 1 0 65 10. لا ميم شوز بالنسبة لجوج الويدي فريد 1 مارس 85. إذا غنمشيو نكريو دابا النون دريسي علي صفر 1 أكتوبر 85. نيفو باك دوزيام اني باك
deuxième année bac, la deuxième année baccalauréat, et etc. Après, غنمشيو la date. نمشيو la date réduit. La masque du saisie ديال la date réduit. ديال la date نديرو date réduit. Ok. غادي نمشيو masque de saisie. Après نديرو enregistrer. Masque de saisie. Les 3 points. غنمشيو la date اللي فيها اليوم وفي الشهر مكتوب suivant. Le suivant terminé. Enregistré. ونرجعو la table ديالنا باش تعطينا عطاتنا 01 أكتوبر 85. Deuxième année baccalauréat. La deuxième année du baccalauréat. Informatique. Informatique 1, groupe 1. Informatique 1, groupe 1. TPS 06/70 65 78 إن شاء الله 06/70 65 /65 78 10. Le deuxième stagiaire. نجرو شوية هادي الخانة هادي باش تبان رقم كله. 2 الويدي فريد. الويدي فريد 1 مارس 85. نيفو باك. انفورماتيك جروب انفورماتيك 1 جروب 2. رقم هاتف نفسه الودي فريد 01 مارس 85. نيفو باك. Informatique. Niveau bac. Informatique 1. Groupe 2.